गाइस চাই লওক মই কেনেকৈ দাইল বনাও গাইস ইয়া গাই দাইল ইয়াতে বিলাহী আছে সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইল নর্থ ইন্ডিয়ান স্টাইলৰ ইয়াতে বিলাহী আছে পিয়াজ আছে মই কাটি লৈছো এইফালে মই ভাত বনাই আছো গাইস ঠিক আছে গাইস যে চাই লওক ওয়াও গাই আছে গাইস সব মই দাইল বনাই আছো পনীৰ মছলা জিৰা মছলা সব এক ফালৰ পৰা দি লৈছো মই এক ফালৰ পৰা সব বিলাক দি লৈছো তো গাইস मैं एनेके सरू सुरा ब्लग बनाई थको आपनालोके मोर भिडिओ चाब गाइस मैं एनेके फूड ब्लग बा किबा किबि ब्लग बिलाक बनाई थको फूड ब्लग टूर ब्लग एटसेट्रा दिल्लीर पार्कर ब्लग खावा लोৱাৰ ब्लग मैं कि खालो कि पिन्धिलो এইবিলাক ब्लग मैं बनाई थको गाइस तो आपनालोके चाइ থাকিব নিউ दिल्ली गलेও मैं बनाओ आपनालोके देखा पाइছে सागे मोर भिडिओ बिलाक पुराना भिडिओ बिलाक जदि चाइ तो आपनालोके মোক सपोर्ट करो गाइस ठीक है नतुन यूट्यूबार है आगলৈকে मैं ভাল ভাল ভিডিও বনাব চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকক মই ভাল কন্টেন্ট দিব পাৰো দাইল অলমোস্ট ৰেডি হৈছে ৰেডি মানে কি অলপ মই পকাম আৰু ইয়াত পানী অলপ দিম আৰু ইফালে এজন মানুহৰ ভাত মই ৰাতিৰ কাৰণেও মই বনাম এতিয়া रातिर कारण मैं पूरा बना मैं इतना 4टा बाजिल तो 4टा 5टाई बाजिब इतना तो सन्धिया मैं 5 बजात मैं बनाई आसो और एकदम रातिपुवाও डोसा खाई किने मैं एक नाखालोई डोसा खाई किने एक नाखालोई तो मैं इतना बनाम रातिर कारण बनाओ राति 12टा 1टामान बजात खाम मैं तुमलोके देखाई पाब ठीक है गाइस तो सब्सक्राइब कर थब मोर चेनेल तो मैं सरू सुरा भिडिओ बिलाक डाली थको गाइस दिल्लीर अসমীয়া DA माने दिल्लीर अসমীয়া चेनेल तो सब्सक्राइब कर थब प्लिज बाय।